السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران عزیز، امروزه موضوع ما درباره همو است که اکسکواتور. برادرانی که هستن میگن که شهباز ما کار در آمدیم یا که کجای مقصد کار میشه، کار میداریم، ریمونتش چی خیل میشه میگن. انا ریمون برادرها، ریمون انا اون ریمون خدا یک سبب میکنه از جانب خداوند، همین که انا وقتی که ریمون باشه اکسکواتورها حاضر همین خیلی کدام از شیبکه که نشان داد انا مقصد که کجایی که کار نکرد اتکاز کرد اکسکواتور پیشنی بار نه که موزه کرزوای پوشیده درونش در آمده شینه. وقتی که از شیبکه نشان داد، از شیبکه در کامپیوتر در مانیتور نشان میدهد کدام چیز کار نکرد ساده یا که کدام چیز کار کرد ساده، یا یه 15 یه 21 یه 19 هر خیل کدام در کدام موضوع کدامش که کار نکرد ای همو کامپیوتر دا برابر نشان میده. مانیتور دا میگن، یعنی که مانیتور من اکسکواتور هوندای 180 انا نشان میدم. ببینیم برادران حاضر میدارم درونش نشان میدم با کدام چیز خیل کدام رول بازی میکنه، کدامش انا کدام رول بازی کردنش در کار. انا ریمون برادران وقتی که ایمو مثال ما خود ما ریمون میکنیم، ما هم اکسکواتورچیک نبودیم، اکسکواتورچیک شدیم. آهسته آهسته بعد میفهمه آدم، آهسته آهسته یاد گرفتیم همه چی را. یک بار اکسکواتورچیک شدن علاج نیست، یک بار مستر شدن علاج نیست. انا آهسته آهسته آدم یاد میگیره پس تپنک. حاضر من میدارم درون و نشان میدم، درون مانیتور نشان میدم. برادرها حاضر میداریم درون مانیتور نشان میدم. ادار درگیرانه نه برادرها اینجوی خمونک انا این باشه مانیتور جورو. این مانیتور در شما میفهمونم. اگر مانیتور باشه جورو، اگر کدام از شیبکه یکی باشه من بالا هم میش گریه میشه کدام از شیبکه یکی شد. من همین از شیبکه کدام چیزی که کار نکرد همین مرگت میکنه وقتی که کار نکرد. انا بعد من باینده وقتی که اگر با چیزی که اتکاز کرد من باینده کلان مقصد 3 کنجا یا 4 کنجا یا رسم اکلیماتور همش به همین کلان شده نشان میده همیشه. من مانیتور جورو حاضر من وقتی که من این رژیم اولش میکنم، من این اکونومیش رژیم دا ایستاده من اولش میکنم 3 دا ایستاده نرمانی دا من این در ریس دا رژیم دا میتونه که در این مونده کار کنی خیلی که دا کموتا کاکتا. انا بعد مقصد من باین میدارم، من این کنوبکه من هم تو میتونم من میتونه که باین علاد کنه. من این برای ساعتی وی پونت چند میتونه که من پسند ابروتی اکسکواتور میمونم، من ابروت مونده کار کنم میتونه نزد باین علاد کنه. منیو میدارم یکم رژیم دا با همین باین علاد میکنه. اینستروکسیا من برای همه چیز من هست. من اینجا هست که гидромолот разрушитель она без навесного она оборудование и хуёза кадом ваяшда она ҳозир бо мегум ҷуро ана ин режими кор мефармондагӣ ҷуро мана ҳар ятиш нависонда мондагӣ. ана ҳамин вақта метавонем ки дай мани монда мана ҳамин да ки монда ҳамонҷода даромадан илоҷ ҳаст ҷуро. баъд ана скорость стрела мана ҳозир дар рушчуной мондагӣ метавонем ки дар автоматически моне. ман дар як монда кор кардам, вақте ки дар як ки монда бениҳоят ҳам хушрӯ ҳам тоза кор мекуна ҷуро. ани бо метавонем назад бароем мана автоматически ҳама чизаш ҳаст ҷуро назад. ана бо ани активни ошибка вақте ки ошибка шуд ҳама чиро нишон медиҳад. мана контрол
ана контрол ба ин машина вай барои ҳама чира нишон додан чи ошибкае ки меша ҳамҷуда нишон мета бо ҷое ки ҳаст сахранид мекуна ошибкара ана инҷда ошибка нест вақте ки ҳамин хел шуд мани назад даст гирифта меистем ана тамом баромад ана бо ҳозир нишон метавам ани удалид ошибка инҷдам ягон чи нест вақте ки ошибка шуд ҳама чи ҳамонҷуда гирён меша ҷуро ани ин барои аккумулятор манис ҳама чиро хонда имконият ҳаст скорость вращения двигатель 750 оборотов истода температура охлаждающей жидкость 73 градусов истода температура гидравлические масла 4 напряжение аккумулятор 27 волт ток досода вақте ки агар куши мақсад толка ба 23-24 меистава барои ки 23-24 меистад бародаро барое ки заводид кардан то 23 волта 22 волта боша экскаватор заводид кардан имконият ҳаст аввал ки паст шуд заводид кардан намешад бародаро ана температура мана ҳама чи ҳаст мана хаин зардам барам мешад температура гидравлическая мана напряжение аккумулятор напряжение мана ҳама чи давление насос 1-2 ҳама чи ҳамҷуда ҳаст агар вақте ки ошибка меша бародароне ки мегӯянд ки вақте ки мо ремонт шавад чӣ хел кардан мумкин ана инҷа бо дания по техника мана масла двигатель нависондагӣ аст маслара мисол мана 500 соат олиш кардан кор 147 соат уже кор кардем баъди олиш карда баъд ҳама чи масла редуктор поворот 1000 соатда ма уже 620 соат кор кардем баъд аз ҳамин ҳамаша метавонем олиш кунем ҳозир мебинем кадомаш уже времяш омдагиай не соли ягонта вақташ ки биёем мана ин вақте ки дусодин зёзушкоҳ ҳамеш ё сурх меша ё зард меша предупреждат мекуна дар главния мана инҷда истода мана угулда гирён меша мана угулда ана назад мебарем бародаро ана бояд дигар назад ин дига ҳам мешмана мақсад ваи камери оқиб ана инҷа барои яркост язик настройки устройства тип экран барои экрана чӣ хел монда ана бародаро чизе ки шуд ҳаминҷа мисол ҳама ошибкара да мана ҳаминҷа нишон метавад бародаро дигар ягон ҷои қайине надорем так что нам хеле бародаро дигар ягон ҷои қайине надора ки ман гӯям ки ҳа бародаро ин ҷои қайине дора ягон хел ремонда натарсем бародаро ремонда ҳамин хел чизе ҳаст ки дар як бародари дигар пурсе мана ҳамин комментариҳои манда ҳаст ман имконият боша навор гирифта мақсад чӣ хел чо карда ман ҳамеша мефаҳмонам ба шумо бародаро чизе ки агар нофаҳмо бошад ана ҳамин хел бародаро вақте ки бародароне ки мегӯянд ремонда мо чӣ хел кунем чо кардан дар кор ана ҳамин сабабаш ҳамин бародаро боқӣ монда ҳама дар паноҳи аллоҳ бошед дӯстони азиз дар канал обуна шуданро фаромӯш накунед мо бо дастгирии шумо пешравем бародарон